Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Today we learn about greeting and say goodbye. Jadi di chapter selanjutnya ini, di pertemuan kedua ini kita belajar tentang greeting, yaitu sapaan. Sapaan kemarin itu sudah saya ajarin tentang so, good morning, dan how are you. Ini ini langsung kita praktek di dalam buku langsung tentang good morning dan how are you. Good morning dan how are you. Sapaan ya, good morning, sapaan yang good morning, good afternoon, good evening, dan lainnya. Dan how are you, selamat pagi. Itu bagaimana kalian mengucapkan ketika kalian bertemu dengan teman dan lainnya, siapa aja yang kalian ketemui dalam bahasa Inggris. Kemudian kita belajar di pertemuan kedua ini tentang say goodbye, meninggalkan seseorang dalam bahasa Inggris, maupun itu siapapun. Kita akan pelajari di pertemuan ini. Oke, ikutin apa yang saya ucapkan. Kemudian di akhir kalian jawab apa yang sudah saya kasih pertanyaannya. Silakan pekerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat page 4. Situ sudah ada gambarnya. We learn greet to teacher, friends, other when we meet them in the morning, in the afternoon, and in the evening. Jadi ketika kalian menyapa guru, teman, dan kawan-kawan ketika bertemu di pagi, siang, malam, sudah tahu ya bagaimana menyapa dalam bahasa Inggris. Oke, langsung kita lihat gambarnya dan praktek bagaimana menyapanya. Oke, ketika saya bilang bahasa Inggrisnya, kamu ikutin apa bahasa Inggrisnya ya. Good morning, Dad. Good morning. How are you? Good morning, Siti. Good morning, Ma'am. How are you? I'm fine, thanks. Good morning, Lina. Good morning, Benny. How are you? Good morning, Lina. Good morning, Mrs. Rita. How are you? I'm fine, thanks. Jadi ketika kalian menyapa atau disapa kawan kalian, kita jawab good morning dan kalian menjawabnya dengan good morning juga. Kemudian diselanjutkan dengan how are you? Apa kabarmu? Bisa kalian jawab I'm fine, I'm good, I'm okay, I'm not bad. Oke, I'm sick, saya sakit, dan lain-lainnya. Kemudian dijawab dengan thank you atau thanks. Hi, good morning. Hi, how are you? I'm fine, thanks. And you? Di gambar chapter 1 halaman 5 ini kalian dapat melihat sapaan lengkapnya ya. Ditanya hi, good morning, langsung dijawabnya hi. Kemudian langsung ditanyakan apa kabarmu, dia menjawab saya baik, terima kasih, dan kamu. Oke, lanjut. Hi, good morning, how are you? Hello, good morning, Siti. Good afternoon, Mr. Ahmad. Good afternoon, Siti. Good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Hi guys, how are you? Hi, we are fine, thanks. Ini jawaban lebih lengkapnya. Bisa udah sapaan ketiga. Oke. Good morning, good afternoon, sir. Good afternoon, Udin. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Hi, Benny. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine too, thank you.
Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I am very tired. I want to take a bath and then to have dinner. Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then have your dinner. Good evening, everybody. How are you? Good evening, sir. We are fine. Thanks. How are you, sir? I'm fine. Fine. Thanks. Good evening, sir. Hi. Good evening. How are you? I'm fine, sir. Good evening, Mrs. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. dan Mrs. Smith. Good evening, Mrs. and Mrs. Adan. How are you? We are fine, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening, good. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sapaan di pagi, siang, sore, dan malam. Baik dari guru, ke murid, ke sapam, dan ini tadi terakhir ke hadirin, ya kan? Good evening ladies and gentlemen, how are you? Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabarmu? Jadi jawabnya selamat malam, baik. Oke, kita udah belajar tadi tentang pagi, selamat pagi, sapaan pagi, dan sapaan malam. Jadi kalian yang ingin ditanya boleh langsung ditanya. Jadi di halaman ini sudah saya isi tugasnya langsung. Tadi kalian udah belajar tentang menyapa siapa yang kita ketemui. Jadi ini who ini siapa, what time ini jam berapa, what did you say apa yang kamu katakan ketika kamu bertemu di jam segini, dan nama siapa aja yang kalian ketemui. Oke, kita lihat langsung. Ini contohnya udah saya ajarin kemarin, tapi saya kasih jelasin lagi. Nyoman ini namanya. What time-nya ini jam 6.30 berarti pagi, kan? What did you say? Apa yang kamu katakan? Good morning, Nyoman. Kemudian bertemu dengan Mr. Eri jam 10 pagi. Kemudian kalian sapa, good morning, sir. How are you? Oke, ini nomor 3 Miss Sufi di jam 8. Headmaster itu siapa? Kepala sekolah di jam 9. OB office boy kita di jam 12. Your mother di jam 13. Grandmother di jam 15. Ini grandfather di jam 18. Uncle atau auntie, maksudnya paman atau bibimu di jam 20. Terserah kamu pilih salah satu uncle ataupun auntie di jam 20. Kemudian cousin itu sepupu di jam 20.30. Yang brother atau sister atau boleh dua-duanya di jam 21. Kemudian terakhir your father, ayahmu di jam 22. Oke, itu tugas di chapter 10. Oke, materi selanjutnya tentang say goodbye di halaman 11. Oke, di sini kita bakal bisa belajar bahasa Inggris, mengatakan selamat tinggal dalam bahasa Inggris. Oke, ikuti saya setelah saya berbicara ya, kalian ikutin biar terbiasa mengatakan say goodbye ketika kalian meninggalkan seseorang. Oke. Goodbye, Mom. Bye, Edo. Take care. See you later. Oke, ini saya jelaskan sedikit. Ini buy bukan buy ini ya. Ini buy artinya membeli. Buy yang seperti ini. Ada y-nya, bukan UY. Tadi B-Y-E, bukan B-U-Y. Oke, next.
See you later. See you. Take care. Good night. Have a nice dream. Good night. Have a nice dream too. Good night, Mom. Good night, dear. Good night, Dad. See you tomorrow, guys. See you. Take care. See you later. Take care. I have to rush. Bye. See you this afternoon. Goodbye, Siti Benny. Take care. See you on Sunday. Goodbye, Mom. See you on Sunday. Goodbye, Mrs. Ahmad. Bye, Udin. Get well soon. Bye, Udin. Wish us luck, okay? Sure. Bye, Benny Edo. Good luck. See you next Monday. Lina, I'm seeing Grandma now. She is not feeling well. There are some cupcakes and some oranges in the fridge for you and Dayu. Bye. See you soon. Alright, everybody. I'll see you again tomorrow morning. Good night. Good night, sir. See you tomorrow. Ini merupakan tugas dari Say Goodbye. Bagaimana kamu meninggalkan seseorang dalam bahasa Inggris? Oke, lihat contohnya nomor 1 dan nomor 2. Mrs. Lina di jam 12.35. Goodbye, Mrs. Lina. See you tomorrow. Winda 12.45. Bye, take care. Jadi menyapanya itu tergantung orang yang kita sapa. Ketika kita bertemu dengan Mrs. Lina, ini kan orang tua, bertemu dengan orang tua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Goodbye, Mrs. Lina, see you tomorrow. Tapi ketika kita bertemu dengan teman atau sebaya dengan kita, Winda, kita bisa menggunakan bye, take care, kosakata yang tidak formal. Selamat mengerjakan.